Ang init guys. Pero guys, gusto niyo bang matutunan kung paano ko ginawa itong yung tumalon ako tapos parang pumasok ako sa dingding? Madali lang yun guys. Sundan nila yung mga ituturo ko. So, unan yung gawin guys, record muna kayo ng empty background kagaya nito, yung walang tao, yung empty background lang. And then next, gawa kayo ng video. Tulad yan, ganyan sa akin. Tapos, tatalan ako and then para akong nakapasok na sa dingding. Tapos, ganyan. Pagkatapos yung gawin yung dalawang video guys, punta kayo ng CapCut. Hanapin nyo si CapCut and then click nyo yan. I-click nyo yung new project. Click nyo yung new project and then unahin nyo yung video nyo mismo and then click nyo itong empty background. Pagkatapos, click nyo yung add sa baba. Tapos, review nyo guys. Yan. Tapos, i-click nyo itong video nyo sa unahan para lumabas yung tools and then hanapin nyo yung overlay. Sana ba si overlay? Yan, si overlay. Click nyo yan. Automatic yan na bababa. And then, review natin guys. Yan, hanapin nyo yung time kung saan tatalon na kayo sa dingding. Yung oras na yung mga paa nyo ay nasa ere. Yan, katulad yan sa akin. Yan. Yan, dyan. Pag nakita nyo na yan guys, i-click nyo yung split. Tapos, may video na mabubuo yung parang sa gitna. And then, hanapin nyo na naman yung time kung saan tatalon ulit kayo. Yung mga paa nyo nasa itaas pa. Yan. Yan. Kung kailan nasa ere pa. Yan sa akin yung ganyan. And then, click nyo ulit yung split. Tapos, review natin guys. Yan. Itong video na nasa gitna, i-click nyo yan, tapos hanapin nyo sa tools nyo yung splice. I-click nyo yan si splice, and then, yung bilog na yan, pwede nyo yung i-adjust. Tulad yan sa akin, 68 or, yan, yung parang transparent ka, kumbaga nasa loob ka, or hanapin nyo sa tools yung, ano ba talaga yung babagay, click nyo yung lighten, or yung filter. Kaya yung overlay or mas maganda pa rin si normal. Tapos i-adjust nyo lang. Sa akin kasi ginawa kong si 50. Yan. Pag kontento na kayo dyan, click nyo yung check. I-review nyo. O diba? Parang nakapasok kayo and then yan. Tapos, hanapin nyo yung time kung saan para kayong kumakatok sa dingding. 3 beses kasi akong kumatok yan. Tapos yan, dyan. Pag nahanap nyo yan, click nyo sa itaas itong video. Click nyo yung nasa itaas na video and then split. Click nyo si split and then yung pangalawang yugyug ko, yugyug. Saan yun? Pangalawang yugyug. Yung una, tapos pangalawa, yan. Tapos click nyo yan ulit and then split. Tapos hanapin nyo ulit kung depende sa inyo guys kung ilang beses kayong kumatok. Sa akin 3 beses kasi yan. Yung pangatlo yan sa akin. Sa akin yung pangatlo na yan. And then click nyo ulit yung split. And then napansin nyo ba itong 3 box guys na lumitaw yan? Nakita nyo yan? Lagyan natin yan ng animation para maganda yung effect. Click nyo yan isa-isa. Tapos antayin nyo sa search transition. Hanapin nyo yung pull in. Yan. Click nyo yung si pull in. Tapos, click nyo yung check. And then, itong pangalawang box. Click nyo yan. Gamitin nyo ulit si pull in and then check. Yan. So, bali, dalawang animation na nalagay natin. And then, yung pangatlong box, yan. Click nyo yan. And then, pull in lahat ginagawa yan. Click nyo check. Tapos, review natin, guys. Diba? O, diba ang ganda? Pagkatapos nyo yan, guys, i-click nyo itong video na ka-overlay yan. Click nyo yan para lumabas yan ulit. Tapos, pwede nyo na yung linisan. Ito, dinilit ko yan. Kung masyadong mahaba, guys, depende na sa inyo, ha? Sa akin, pinaliit ko yan kasi, Wait. Na-delete ko lahat. Pwede nyo yung i-undo. Tapos, yan, dyan.
Click nyo lang yung split and then delete, then review nyo niyo guys. Kung anong kinalabasan ng video nyo. Yan. O, diba? Parang napasok ko, then yug-yug, and then jump. O, diba? Ang galing. Wow, magic. Pag kontento na kayo guys, click nyo na yung export button and then pwede nyo na yung i-upload sa Facebook or sa Reels. Thank you.